बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी सीरीज़ को करे होंगे खूब इंजॉय, क्योंकि इतने दिलचस्प वाक़यात हैं कि मैं ख़ुद भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख भी रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। तो एक मरतबा रिपीट किए देते हैं कि उन सभी लोगों के लिए कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है, कि हम कुरान के कुछ ऐसे वाक़यात को आप लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी नौयत में बहुत ही अजीब हैं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है ज़ुल्करनैन और याजूज और माजूज। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे, तो चलते हैं वाक़े की तरफ। तो जो हज़रत ज़ुल्करनैन जो हैं उनका नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगलों में अलम बदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फ़रमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है, बल्कि ये एक बंदा सालेह जो विलायत के शर्फ से सरफराज हैं। और ये भी सूरह कहफ में इनका ज़िक्र है और आप इसकी तफसीर में ये जाके इसके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो आप ज़ुल्करनैन क्यों कहलाए जबकि आपका नाम तो सिकंदर है? तो वाक़या है, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ुल्करनैन दो सींगों वालों के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के दो सींग यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बास का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो कर्ण ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक कर्ण होता है और बास कहते हैं इनके दो गेसू थे, इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बास इसके कायल हैं कि ख़ुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नज़र आता था। और बाज़ों ने ये वजह बताई कि चूँकि इनके बाप और माँ नजीबुल तरफ़ैन और शरीफ ज़ादे थे यानी सैयद थे इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फ़रमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वीं बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। और हज़रत ज़ुल्करनैन ने जो है वो 3 सफ़र किए जिनका कुरान में जो है वो ज़िक्र भी बयान फरमाया है, जो कि सूरह कहफ में मेंशन भी है। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो हैं वो कुछ यूँ बयान किए गए हैं। सबसे पहला वाक़या जो है वो कुछ यूँ है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक साया चश्मा में डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफ़ताब समुंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। और आपका दूसरा सफ़र भी जो है वो कुरान में मेंशन है और वो वाक़या कुछ यूँ है कि फिर आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया। इससे पहले तो आपने जो है वो मगरिब का सफ़र फरमाया था और ये जो दूसरा सफ़र है आपका ये मशरिक़ की जानिब था। यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पे पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का हाल ये था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौमे मनसक कहलाते थे।
حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے ان کو طے کر دیا۔ تو تیسرا سفر جو ہے وہ آپ نے شمال کی جانب جو ہے وہ کیا، یہاں تک کہ صدین، دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ تو یاجوج اور ماجوج کو آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو و خونخوار ہیں اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو یہ لوگ کھا جاتے تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ صد سکندری جو کہ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی، اس کا کیا واقعہ ہے وہ جانتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور ایک ٹھوس دیوار بن گئی۔ اس کا ذکر قرآن میں سورۃ کہف میں موجود ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیوار جو ہے، جو کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، یعنی صد سکندری، یہ کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا چلو اس دیوار کو کل توڑیں گے، لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی ایک کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا اور دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانور اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، اس تینوں شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہے سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر ہے، آپ لوگ اس کی تفسیر میں بھی جا کر ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ تو امید ہے یہ تھا واقعہ، امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔